वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हाफिज़ा नाज़मा राव। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने सेगमेंट में नई से नई शख्सियात को दावत देते हैं। जी आज हमने जो बहुत ही अगर देखा जाए तो हम खुद इनसे इतना मुतासिर हुए हैं कि स्पेशली इनका इंटरव्यू लेने के लिए हमें इनको कॉल करनी पड़ी है। जी वकला बरादरी में एक अहम किरदार अदा करने वाली ऐसी लेडी से आज आपको मिलवाएंगे जिनकी आप स्पीच सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आज हम मिल रहे हैं सईदा फ़रोज़ा रुबाब साहिबा से। आए मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस पेशे में कैसे आई, उनका प्रोफेशन इसको लेके कैसे है और आने वाली जो ख़वातीन हैं उनको क्या वो रेकमेंड करना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। मैडम आप मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए तो आप कहीं पर भी वकला के प्रोटेस्ट होते हैं तो आप फ्रंट लाइन पे नज़र आती हैं। ना सिर्फ आप वकला बरादरी को लीड करती हैं बल्कि उनके लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए भी आप सामने अपना अहम किरदार अदा करती हैं। आखिर ये जज्बा कहाँ से आया, ये क्या आप सोच के इस पेशे में आई हैं और आपका क्या माइंड है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपना मुकम्मल आपको तारुफ करवा दूं कि मेरा नाम सैयदा फ़िरोज़ा रुबाब एडवोकेट है और मैं एक्स फनान सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार हूँ। जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि कोई भी मसला होता है तो मैंने अपने आप को आगे आगे पेश रखा है, उसकी सिर्फ बात ये है, मेरे जहन में एक तासुर है, एक चीज़ है, वो ये है कि ये बरादरी, ये काला कोट, ये हमारी फील्ड ये हमारी बरादरी, ये हमारा ख़ानदान है, हमारा एक कुंबा बन जाता है। उतना हम अपने जो हमारे ख़ानदान हैं उनके साथ इन टच नहीं होते जितना हम आपस में एक दूसरे के साथ इन टच होते हैं। खुदा न खास्ता कभी भी किसी भी वकील पे कुछ भी ऐसा मसला होता है तो हम जस्ट एक कॉल, एक मैसेज के ऊपर उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके पास फ़ौरन पहुंचने के लिए तैयार होते हैं ना। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मेरा जो ख़ानदान है इसके ऊपर अगर कोई भी मसला आन पड़े तो मैंने हमेशा से बिल्कुल उसी एक घर के फ़र्द की तरह किरदार अदा किया है। जिस तरह अगर एक घर में किसी भी एक घर वो किसी भी मसले से दो चार होता है तो उस घर के हर फ़र्द के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करे। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटी अपने घर में अपने मेरे फ़राइज़ उनको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश की है और मेरी उस कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ के यहाँ ज़रूर कबूलियत हुई है। अच्छा मिस आप मुझे ये बताएं कि वकला बरादरी अगर देखा जाए तो पिछले दिनों कुछ मामलात भी हुए जिसमें हाई असम्बली के बाहर भी प्रोटेस्ट हुए, कोर्ट के बाहर भी प्रोटेस्ट हुए। इससे आपको क्या लगता है जो यंगस्टर ख़ास तौर पे फीमेल्स इस पेशे में आ रही हैं, आप उनको क्या वो रेकमेंड करती हैं उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से? उनको आप क्या ऐसा उनको मशवरा पेश करेंगी कि जिससे वो मज़ीद इस पेशे में बेहतरी हासिल कर सकें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये प्रोटेक्शन के हवाले से जब हम लोगों ने लेडीज़ ने ख़ास तौर पे काला कोट पहन लिया तो मेरे ख्याल में हमारा जेंडर गैप ख़त्म हो जाता है और हमारा काला कोट हमें खुद प्रोटेक्ट करता है बहुत से मसाइल से जो हमारे माशरे में आपको भी इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। हमारा माशरा जिस बीमारी से दो चार है उससे लेडीज़ को ख़ास तौर पे काला कोट पहने हुए जब हम फील्ड में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं या किसी जगह पे भी जाते हैं तो बहुत से लोग जो बीमार माइंड के मालिक होते हैं वो हमसे परे रहते हैं, खौफज़दा रहते हैं कि हमने इनको कुछ भी ऐसा हरासान लाइक नहीं करना। एक तो चीज़ ये, दूसरी ये कि लेडीज़ को हमारी फील्ड में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें स्कोप ज़्यादा है। आप देखें मैंने जब इस फील्ड में कदम रखा तो उस वक्त एक तहरीक चली थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिसमें फ्रीडम ऑफ जुडिशरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए मैंने लाहौर से इस्लामाबाद तक पैदल वॉक भी की थी। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं समझा था कि मैं एक लेडी हूँ या मुझे बीइंग लेडी नहीं ये ऐसा करना चाहिए। मैंने अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पे बीइंग ए लॉयर, बीइंग मेल मेंबर अपने भाइयों के साथ पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही उस तहरीक को देखा भी गया, सराहा भी गया और मेरे ख्याल में मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मेरी उस काविश को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए, चूँकि वो पैदल वॉक के साथ फिर मेरा एक स्लोगन बड़ा फेम किया जो ज़िंदा है वकला ज़िंदा है, वो ऑल ओवर द कंट्री हर वकील चाहे जूनियर है चाहे सीनियर है हर वकील की वो आवाज़ है। और वो एक ऐसा स्लोगन है कि अगर वो जैसे ही हवा में गूंजता है वो स्लोगन हर वकील के ऑटोमेटिकली अंदर से एक दिल की आवाज़ आती है और लोग कहते हैं कि उस स्लोगन के साथ हमारे जज्बात वो उमड़ आते हैं कि हम उसका प्रॉपर जवाब दें। ज़िंदा है वकला, डेफिनेट बात है कि हर वकील की आवाज़ है। और मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह एज़ाज़ हासिल है कि जैसे ही
میں نے وہ تحریک میں پیدل واک کی, پھر وہ اتنی زیادہ سلوگنز وغیرہ لگائے. اس تحریک کے بعد کافی زیادہ اب لیڈیز جو ہیں, جو صرف اپنے آپ کو شاید یہ محسوس پہلے کرتی تھی کہ گھر سے نکل کے آ کے بار رومز کی چار دیواری تک محدود ہو کے رہ گئی تھیں, اب وہ فیلڈ میں آتی ہیں, کیسز میں پراپر پیش ہوتی ہیں, باقاعدہ ہماری جو بارز کی سیاست ہے اس میں حصہ بھی لیتی ہیں. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ شاید مجھے دیکھ کے زیادہ جوک در جوک کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا میم, ابھی آپ نے جو ہے آپ نے جواب میں یہ کہا کہ جی زندہ ہیں وکلا زندہ ہیں. اگر دیکھا جائے تو کچھ وکلا ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی اس فیلڈ سے جو ہے اتنے جو ہے نہیں بن پائے. اگر ہمارے جو معاشرے میں دیکھا جائے, جو اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ بھی پریکٹس کے لیے آ جاتے ہیں, انکوالیفائڈ ہوتے ہیں, وہ بھی کوٹ پہنتے ہیں اور اپنے خود کو جو ہے وہ وکلا پریزنٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کالا کوٹ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اور یہ جو اسسٹنٹ کوٹ پہن کے اس طرح جاتے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی بالکل, آپ کا اسسٹنٹ سے مراد ہے کوئی جونیئرز جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, لا گریجویٹ ہوتے ہیں, اس لیے ہم اس کو اسسٹنٹ یا کوئی اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ نان لائر ہیں. یہ ضرور ہے کہ کچھ نان لائر جو ہے ہماری فیلڈ میں آ چکے ہیں جس کی سکروٹنی چل رہی ہے. ہماری پنجاب بار کونسل جو ہے وہ فائلوں پہ کام کر رہی ہے, ساری ڈگریاں چیک ہو رہی ہیں, سارے معاملات کلیئر ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ماضی قریب میں بہت سے لوگوں کی پبلکلی یہ والی باتیں پبلک ہوئی ہیں جو کہ نان لائر آ چکے تھے, ان کو بہت زیادہ حد تک اب اپنے ہم ادارے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کے اندر سے صفائی کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کو جو کہ لائر نہیں ہیں ان کو باہر نکال رہے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کا کلا کما کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ایسا کوئی بھی بندہ کالا کوٹ پہن کے اپنی پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے اس فیلڈ کو مس یوز نہ کرے. اچھا میر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اگر موجودہ حکومت جو ہے ابھی وکلا برادری کے لیے کیا اقدامات کرے گی, اور آپ نے ایک تحریر چلائی ہے زندہ ہیں وکلا زندہ ہیں, یہ تحریر کہاں پہ جا کے تھمے گی, آخر آگے آپ کا سلوگن کیا ہے؟ جی میں نے ایک تحریک وہ جو چلی تو تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی, تو اسی تحریک میں نے حصہ لیا تھا. وہ میں نے بیسکلی خود نہیں چلائی تھی, ہم سب لائرز نے مل کے چلائی تھی جو کہ اللہ میاں کے ہاں اس چیز کی منظوری ہوئی تھی. تو ہمارا جو ہے ہم اپنے ہی ادارے کو, چونکہ یہ ایک ستون ہے, پلر آف دی پاکستان ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اپنی ہی پروٹیکشن چاہتے ہیں اپنی جوڈیشری میں, چونکہ یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پلر ہے, ٹھیک ہے, اس پلر کو مضبوط ہونا چاہیے. جب تک یہ ایک واحد پلر مضبوط نہیں ہوگا, آپ یہ دیکھیں ڈاکٹرز ہیں, یہ سیاستدان ہیں, کوئی بھی معاملہ ہے, کوئی بھی آپ پروفیشن کو دیکھ لیں وہ ریلیٹ اسی پروفیشن کے ساتھ کرتا ہے. یہ مضبوط پلر جب تک اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. جب اس میں رفٹ پیدا ہوتی رہے گی, اسی میں معاملات خراب ہوتے رہیں گے, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معاشرے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے گا. ہمیں ضرورت ہے اس کی مضبوطی کی, ہمیں ضرورت ہے انصاف کی. ہم لوگ اپنی بارز میں ہم الیکشن کرواتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے ادارے کی مضبوطی ہو. ہم ایسے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم جونیئرز کے لیے اور ایون سینئرز کے لیے بھی ایسے قوانین بنائے جائیں جو نہ صرف ہم لائرز کو بلکہ عوام کو بھی پروٹیکٹ کریں, ان کی بھی سیفٹی ہو اس چیز سے. اچھا میم, مجھے یہ بھی ایک سوال بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ سے ایک فیمیل جو ہیں وہ وکلا ہیں, اور دیکھا جائے تو بہت سے جو فیمیلز خواتین ہیں ان کے لیے آپ ایک پہچان ہے, آپ کا ایک سلوگن ہے زندہ ہیں وکلا زندہ ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اس جو فیلڈ میں ہیں خواتین کافی تعداد میں جو ہے وہ شمولیت حاصل کر رہی ہیں, کافی تعداد میں جو ہیں وکلا نیو ینگسٹر جو ہیں وہ بچیاں آ رہی ہیں, ان کو آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل, میرا میسج یہی ہے, خالی لیڈیز کو ہی نہیں, نیو لیڈیز کو ہی نہیں, بلکہ میل ممبران کو بھی, چونکہ کافی مجھے لڑکے لڑکیاں بھی ملتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی کاوشوں کو دیکھا ہے, آپ کے سلوگنز کو دیکھا ہے, جو بھی آپ نے محنت کی اس کو سراہتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں. ایون جب وہ مطلب تحریک چل رہی تھی تو ہم BA یا FA کے اسٹوڈنٹ تھے, تو آپ کو دیکھ کے ہم نے لا کیا اور اس فیلڈ میں آئے ہیں. میرے سب کو یہی ایک میسیج ہے کہ اس فیلڈ میں آئیں. بہت سے لوگ دور بیٹھ کے صرف یہ والی بات کر دیتے ہیں کہ شاید یہ فیلڈ ٹھیک نہیں ہے لیڈیز کے لیے, خاص طور پہ کہ شاید لیڈیز کے وہ اس میں پروٹیکشن نہیں ملتی ہے یا کچھ بھی ایسا جو بھی ایشوز ہوتے ہیں. لیکن
इस फील्ड में सरवाइव करने के लिए बहुत से विंग्स हैं। इस फील्ड में आप आके 2-4 साल की स्टैंडिंग के बाद आप सिविल जजी में जा सकते हैं, आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं। इसके विंग्स हैं, जिस तरह टैक्स का है, लेबर का है, क्रिमिनल है, सिविल है, मतलब बेशुमार इसमें ना आप एडीपीपी की तरफ जा सकते हैं, प्रोसिक्यूटर्स बन सकते हैं। इसलिए ना सिर्फ मर्दों के लिए, लेडीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा फील्ड है। लेकिन दूर बैठ के बातें करने से बेहतर है एक बार इसमें आके देखें, आपको खुद पता चलेगा कि ये किस कदर अहम और अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा मैडम, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर एग्जाम्पली आप वकला ना होती तो आप इन फ्यूचर क्या होती? नहीं हाँ, मैंने फिर भी वकील ही होना था। जी देखें जी, इनका ये कहना है कि अगर मैं वकला ना होती तो मैं फिर भी वकील होती। यकीनन बचपन में जो है हमें हमारे बुज़ुर्ग जो है वो पूछते हैं कि हमने क्या बनना है और इन फ्यूचर क्या करना है, और ये जो है ये मुंह बोलता सबूत है कि इन्होंने बचपन से एक माइंड बनाया था कि मैंने वकील बनना है और आवाम की जो है वो खिदमात को सराहना है। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त, मिलेंगे मज़ीद एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेहरबान।